O século do povo, 1900-1999. No início de 1917, o Império Russo continua a ser governado por um czar autocrático. Do seu palácio de São Petersburgo, um homem domina 170 milhões de pessoas, por quem só tem de responder perante Deus. Nicolau II detém mais poder do que qualquer outro monarca da Europa. Conseguiu resistir às mudanças políticas. Mas o czar tem os dias contados. Os operários, descontentes e famintos, fazem greve em São Petersburgo. Há quase 3 anos que a Rússia combate na Primeira Guerra Mundial e os exércitos imensos do czar encontram-se desmoralizados e descontentes. Sofreram derrota após derrota. Em fevereiro tem lugar uma primeira revolução. O poder é assumido por um governo provisório. O czar abdica, sendo preso em seguida. Os acontecimentos que se vão seguir mudarão o curso da história. 1917, a bandeira vermelha. O fim da guerra, como verificamos no episódio anterior, representou o fim do eurocentrismo. O mundo mudou. Tudo aquilo que foram sólidas confianças que existiam da parte da população europeia desapareceram. A paz de Versailles, além de injusta, foi um breve intervalo entre duas guerras, entre 1919 e 1939. Quer dizer, 20 anos apenas. Com muitos episódios sangrentos, muitas guerras parciais pelo meio. A vida da Europa mudou. Todo o mapa da Europa mudou. Houve novas nações, problemas novos com as minorias que foram deslocadas, assistimos à derrocada dos impérios e a guerra trouxe também a revolução. A revolução, desde logo, na União Soviética, na Rússia, e depois também a contra-revolução. Primeiro na Itália, em 1922, com Mussolini, a marcha sobre Roma, e depois na Alemanha, com o advento de Hitler, em 1933. Sobre esse aspecto, o nosso Sidónio Pai, como vimos, foi um precursor. Na Espanha, em 1923 a 30, houve um ditador do mesmo tipo, Primo de Rivera. E nós, em 1926, mergulhamos numa longa ditadura. A Revolução começa a leste. Foi uma aurora revolucionária. Já vimos que em fevereiro de 1927 houve primeiro a República, o desaparecimento do czar, foi uma revolução democrática, com a grande figura de Kerensky, e depois em 1917, em outubro de 17, chega Lenin e há a Revolução de Outubro, que é a Revolução realmente soviética. Essa revolução, é preciso dizer que Lenin, para atravessar a Alemanha em guerra, veio num vagão selado desde a Suíça até à Gare da Finlândia, onde desembarcou em São Petersburgo. E é aí que ele inicia a sua campanha. E começa logo a dizer aos camponeses, para a terra aos camponeses, o poder aos soviets. Este Lenin, que era um revolucionário especial, um homem de gênio,
um revolucionário de tipo novo, que criou um partido totalmente novo, que só pode ter, digamos, paralelo com as ordens monástico-militares da Idade Média, porque era um partido de gente dedicada, disposta a todos os sacrifícios, de uma disciplina régia, capazes de tudo, até de testemunharem contra eles próprios e contra a própria vida deles. A utopia comunista vinha desde o século XIX. 1848 é realmente o manifesto, a data do Manifesto Comunista, que prevê uma sociedade sem classes, o fim da exploração do homem por homem, a abolição do lucro, o coletivismo e a paz, através da diminuição progressiva dos Estados. Hoje sabemos que nada disso se passou bem assim e que houve consequências perversas de tudo aquilo que aconteceu. Hoje temos o filme dos acontecimentos e conhecemos-lo todos, está na nossa cabeça, desde 1917 até 1989. É isso que se diz que é o século XX. 1917, início da Revolução Soviética, a 1989, colapso real do comunismo. Há uma obra que estudou como ninguém mais este período do que é o sovietismo e o que foi o comunismo e depois o que foram também os regimes totalitários de direita, o nazi-fascismo. Foi a obra de Hannah Arendt, uma judia que conseguiu fugir da Alemanha, que viveu nos Estados Unidos e na Austrália e que publicou uma obra variada sobre a essência própria do totalitarismo, algo de novo no mundo. Quando o Lenin chegou depois dos 10 dias que abalaram o mundo, na expressão tão feliz de John Reed, jornalista americano que seguiu isto, quando tomou o Palácio de Inverno, essa tomada do Palácio de Inverno que nós temos, bem visível nos nossos olhos, perante o filme de Eisenstein, que é de facto uma obra-prima. E nessa altura, Lenin disse que tinha durado mais tempo que os 2 meses e poucos dias da Comuna de Paris. E então ficou realmente satisfeito. O que se punha nesta altura era saber como acabar com a guerra. E realmente os bolcheviques começam rapidamente, através da paz chamada de Brest-Litovsk, que foi negociada sob o comando de Lenin por Trotsky, chegam ao fim da guerra. Para isso, perdem em favor dos alemães extensos estados, extensos territórios, desde a Polónia, do que é hoje a Polónia, à Bielorrússia, à Ucrânia, à Finlândia, etc. Mas asseguram a paz. E com a paz e com a distribuição de terras, ou a promessa de distribuição das terras aos camponeses, realmente eles conseguem fortificar-se. Claro que a tomada do poder pelos sovietes e pelo Partido Bolchevique não impede que houvesse resistências e resistências ferozes. Começa então a Guerra Civil, que vai desde 1918 a 1921. Foi a fase do comunismo de guerra. Foi a fase em que foi assassinado, sabemos hoje, o czar e toda a sua família. E em que Lenin dizia, para mim, o que é importante na Revolução são os soviets e a eletrificação. Mas, depois da Guerra Civil, que deixou a Rússia completamente arrasada, numa situação de fome, que só era possível aguentar através de uma situação de controle policial e de terror imenso, a partir daí ele inicia uma política nova, que é a nova política económica, ou a NEP. A NEP, que é um passo atrás na Revolução para consolidar a própria Revolução. Sabemos também que depois da Guerra Civil, Lenin tentou criar e criou a Terceira Internacional. A Terceira Internacional que marca realmente uma cisão no movimento socialista internacional. Aqueles que eram favoráveis
das teses gradualistas e do desenvolvimento do poder socialista, mas por via democrática e aceitando o jogo da democracia, e aqueles que queriam caminhar no sentido da ditadura do proletariado. São os bolcheviques e os mencheviques. A Revolução na Rússia teve repercussões imensas em toda a Europa e mesmo no mundo, desde logo na Alemanha. Lenin estava convencido que a segunda revolução que se seguiria era na Alemanha. E realmente, Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo são as duas grandes figuras que conseguem, durante a República de Weimar, tentar um golpe comunista e tomar o poder. Mas aí os socialistas e os sociais-democratas e também os católicos opõem-se a isso, e Friedrich Ebert é o primeiro presidente da República da Alemanha, e a tentativa de tomada do poder pelos comunistas falhou totalmente, bem como a tentativa que depois foi feita na Hungria e que durou breves 3 meses, de Béla Kun, que estabeleceu realmente o poder dos soviéticos na Hungria, mas que foi derrubado depois pelo almirante Horthy, de quem viremos ouvir falar várias vezes durante a guerra. Foi um fascista e que morreu refugiado em Portugal depois da guerra. Quando eu fui uma vez à Bulgária, várias pessoas me perguntaram por o almirante Horthy, que estava nessa altura ainda enterrado em Portugal. Houve outras tentativas de revolução, entre elas na Bulgária em 1923, na Indonésia em 1926 e na China, que é a mais importante de todas, em 1927. E é daí que começa a grande marcha do Mao Tse-tung, que iremos também acompanhar. Em 1924 morre Lenin. Há quem diga que morre um pouco desiludido, porque o terror tinha ido longe demais. Deixou, segundo parece e hoje parece incontestável, um célebre testamento em que advertia os seus camaradas contra a brutalidade de Stalin. O Stalin representa a vitória do socialismo num só país e, portanto, do terror, das purgas, do coletivismo forçado, da luta contra os kulaks, os camponeses, não só os grandes camponeses, mas os pequenos camponeses, e nessa luta são mortos 9 milhões de camponeses. Há um livro que nos dá tudo isso muito bem, este período e a essência própria do comunismo, que é o livro de Arthur Koestler, que eu vos recomendo, que se chama O Zero e o Infinito. No meu tempo, nós não acreditávamos muito nesse livro quando eu era jovem, mas, com o recuo do tempo, é um livro premonitório. Bem como o livro do escritor Huxley, escritor inglês, que se chama Um Admirável Mundo Novo. Era esse admirável mundo novo que nos estavam a preparar os regimes totalitários da esquerda e da direita. Os russos pensavam ter conquistado finalmente a liberdade. Em plena euforia, os soldados cuja insurreição havia contribuído para derrubar o czar festejavam com os operários. A maioria das pessoas esperava a realização de eleições e a criação de uma assembleia que decidisse o futuro. Lenin, líder do pequeno partido bolchevique, desejava que a revolução fosse mais longe e instaurasse a sua própria versão de socialismo marxista. Começou por conquistar um maior apoio popular, ao prometer pôr fim à guerra, dar terra aos camponeses e poder aos operários. Em outubro, os bolcheviques decidiram que chegara o momento de tomarem o poder. Entre os apoiantes de Lenin encontrava-se um jovem poeta, Alexander Briansky. Восстань, народ, иди на улицу, бери свой молот и миру счастье куй.
Довольно гнуться и сутулиться. Вперед иди, сияй, ликуй. Em 25 de outubro, os bolcheviques assaltaram o Palácio de Inverno, onde o governo provisório tinha o seu quartel-general. Bryansky participou no assalto. По совету Ленина матросы переодевались в форму служащих дворца, которые переоделись и проникли во дворец туда, задними там ходами через крышу, через чердаки и так далее. No navio de guerra, por detrás do Palácio de Inverno, os marinheiros bolcheviques aguardavam o momento de dar o sinal que desencadearia os atos derradeiros do golpe. А потом, когда зажегся фонарь, и когда раздался залп, все бросились с криком «Ура!», перелезая через эти заборы, ворвались во дворец. Во дворец ворвались, я лично, например, впереди бежал. И поднялись мы по лестнице и наткнулись в большом зале на целую шеренгу юнкеров, которые стояли с винтовками, так, наготове. Я крикнул: «Бросай оружие!» Они оружие сразу, как по заказу, сразу бросили, они увидели нашу толпу разделенную. Mais tarde, a tomada do Palácio de Inverno foi reconstituída num filme dirigido pelo mais consagrado realizador dos revolucionários, Sergei Eisenstein, numa versão altamente dramatizada. Na verdade, a resistência foi pequena, tendo havido apenas 5 mortos. Mas a versão do filme, retratando o assalto das massas em fúria, ajudou a criar um mito essencial para a Revolução. A história heroica de como os operários tomaram o poder. Na mesma noite, Lenin falou aos sovietes revolucionários de operários, apresentando a sua visão. Disse-lhes que a Rússia virara uma página na sua história, que conduziria à vitória do socialismo. Doravante, afirmou ele, as massas oprimidas formarão o seu próprio governo. Fora da sala, muita gente temia o que os bolcheviques pudessem fazer, mas aqueles que neles acreditaram inicialmente ficaram entusiasmados com a mensagem de Lenin e sentiram-se cheios de esperança. Что будущее России пойдет по другому пути, по пути власть, когда власть вся будет принадлежать народу через советы рабочих и солдатских депутатов. То есть все будут работать в конторе, работать и где угодно, работать на любой работе, будет свободным человеком, свободным от всякой эксплуатации. Ну, мне нравилось, что эта теория обещает в будущем счастливое бесклассовое общество, в котором будут все люди пользоваться всеми благами, что создает общество. Потому что меня что привлекало? Справедливость, равенство между людей, действия всех наших структур ради человека. Pouco depois da Revolução, os bolcheviques mudaram a capital do país de São Petersburgo para Moscovo. Retiraram a Rússia da guerra, fuzilaram o czar e a sua família. E planearam estender a Revolução de Moscovo ao resto do mundo. Enviaram uma mensagem veemente aos trabalhadores do mundo inteiro. Se o proletariado dos outros países seguisse a via comunista, poderia expulsar os reis e os capitalistas e construir um mundo em que não houvesse mais guerras. Henry Young foi a Moscovo numa delegação do então diminuto Partido Trabalhista Britânico. And Zinoviev, who was the chairman, said the next speaker will be Comrade Lenin. Pin drop. Dead silence, vast hall, 3,000 people from all over the world. And
little man, or not much bigger than me, broader-shouldered, with rather Mongolian-looking face, very bald head, little whiskers there. And he got up and he just leaned over like a podium, you know, it was a corner, like that. And he just talked to him like a Dutch uncle. Во всем мире растет союз коммунистов. В ряде стран победила уже советская власть. Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире. Мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Советов. I thought he had set the scene for the World Revolution, and that the Bolshevik Party would successfully lead it. That next would be Germany, then France, then Italy. Na agitação que se seguiu à Primeira Guerra Mundial, outros tentaram seguir o exemplo dos bolcheviques. Em Berlim, os comunistas tentaram tomar o poder. Em Munique, conseguiram fazê-lo durante um curto espaço de tempo. Na Hungria, uma república soviética perdurou vários meses, mas o êxito foi de pouca duração. Todas as insurreições comunistas foram esmagadas. E dentro da própria Rússia, os bolcheviques tiveram de lutar pela sobrevivência numa sangrenta guerra civil com os apoiantes do antigo regime, que eram auxiliados pelos governos ocidentais. Em 1921, os bolcheviques haviam conquistado a vitória, mas o partido que afirmava falar em nome do povo nunca teve o apoio da maioria. Lenin criara uma polícia política secreta e poderosa, destinada a matar e a aterrorizar os opositores. Depois da Guerra Civil, os bolcheviques, que agora se auto-intitulavam comunistas, tentaram conquistar o apoio das massas populares. Tornaram-se mestres da propaganda moderna. Nos vagões dos comboios especiais de agitação e propaganda, os trabalhadores do partido representavam dramas políticos. Foi nesses comboios que muitos russos tiveram o primeiro contacto com o cinema, através de filmes que lhes transmitiam uma mensagem otimista quanto ao futuro. Os cartazes transmitiam as ideias básicas do comunismo, tal como fora concebido por Karl Marx, um alemão do século XIX, e posteriormente adaptado por Lenin. A ideia central era o conceito da luta de classes. No passado, os capitalistas haviam explorado o proletariado oprimido. Agora era o proletariado que devia tomar o poder. Nas fábricas, as decisões seriam tomadas pelos representantes dos operários. A ideia de lucro seria abandonada. Os frutos do trabalho seriam gastos em hospitais, habitações e escolas. E cabia aos próprios comunistas, aos verdadeiros revolucionários, mostrar o caminho para esse futuro radioso. Mikhail Mindlin trabalhava então numa fábrica de Moscovo. Не надо было говорить особенные слова. Чем будешь убеждать? Что, будешь теорию строительства коммунизма, что ли? Только личный пример. Вот это мы считали самым главным методом во всей нашей работе. Пионер с пионерами, с комсомолом, на заводе, чтобы сразу могли сказать: о, это, наверное, коммунист. Почему? Потому что вон, смотри, как работает. Os camponeses russos, 80% da população, eram os mais desfavorecidos da nova sociedade. Graças à Revolução, muitos deles cultivavam agora as terras expropriadas aos latifundiários. Mas o seu nível de vida era muito mais baixo do que no resto da Europa. Poucos sabiam ler. Em 1920, o novo governo decretou que todos os cidadãos soviéticos deviam aprender a ler e a escrever. Equipas de jovens ativistas foram enviadas para o campo. Мы, значит, ходили, молодежь, переписали всех неграмм, просто из дома в дом ходили, выбирали,
неграмотных искали. Потом, значит, составляли списки, организовывали где-нибудь там помещение e проводили занятия. Aprender a ler e a escrever daria novas oportunidades àqueles que se encontravam encurralados nas camadas mais baixas da sociedade. Uma mulher impossibilitada de frequentar as aulas por ter de ficar em casa com o filho foi ajudada por Anastácia Denisova. Я сказала, что вот тебе учебник, вот будешь заниматься, я буду к тебе приходить. Но она, малыш, если заплачет, это я помню, она держит, одной рукой держит ребенка, в одной руке держит ребенка и сидит, пишет, а тут качает. И с таким она желанием занималась, это же навеки она запоминается, вот такие. Тяга к знаниям, к свету, вернее, не так, что к знаниям, а к sвету, просто-напросто была огромная. Para produzir os engenheiros e técnicos de que a nova sociedade necessitava, expandiu-se o ensino e a formação, tendo os comunistas afirmado que devia haver igualdade entre homens e mulheres e que estas deviam receber salários iguais. Ela, Xistier, pertencia a essa nova geração de mulheres. Когда Ленин сказал, стране нужна электрификация, а коммунизм это советская власть плюс электрификация, я решила, что я должна стать инженером-электриком. Это мой святой долг. И не просто стать инженером-электриком, там, проектировать. Нет, я хотела именно строить электростанции. И это была моя задача. И этого я добилась. Она давала мне право чувствовать себя равной с любым мужчиной. Она давала мне право трудиться, учиться так, как я хочу. Os anos 20 assistiram à explosão de novas ideias em todos os domínios. Os arquitetos apresentaram edifícios públicos que rompiam com os estilos burgueses e os músicos também faziam experiências. Iso Degtiar participou numa experiência ousada que levou a ideia de igualdade a novas dimensões. Iso tocava numa nova orquestra moscovita em que havia tal igualdade entre os músicos que não era preciso maestro. Para alcançar esta solidariedade e harmonia, os músicos tinham de sentar-se de frente uns para os outros. В начале революции, когда произошло, было очень тяжело жить музыкантам. И дирижеры вообще плохо относились в то время. И сейчас тоже есть такие. А Цейк, Глеб Моисеевич, говорил, что важно музыкант. Понимаете? И он должен освободиться от пут дирижера. Na primeira orquestra sinfónica, sem a operação de um líder, as decisões musicais eram tomadas coletivamente. Что-то не понравилось кому-то. Каждый имел голос. Если не слышны были, скажем, кларнеты, так говорили им правду, что вы отстаете, что вы не вступаете вовремя. Давай, вот это место надо играть так. Кто за, кто против. Это же в дирижерских оркестрах не было. Это же новшество. Mas apesar de toda a conversa a respeito da igualdade, as massas russas tinham efetivamente um chefe que dirigia tudo e todos, Lenin. No momento da sua morte, criaram um partido, um Estado ideológico e um sistema de controle sofisticado. Mas sob o governo de Lenin, o objetivo do socialismo ainda não fora atingido.
O seu sucessor, José Stalin, herdou uma sociedade em que sobreviviam ainda amplos setores da velha Rússia. Os camponeses continuavam a poder vender os produtos que cultivavam nos mercados. Stalin estava decidido a completar a construção do socialismo. Lançou assim o primeiro plano quinquenal para modernizar a economia. Era um apelo à mobilização, a fim de criar a indústria pesada de que a União Soviética necessitava para se defender no mundo hostil. Tatiana Fedorova, uma operária da construção civil, era apontada como um exemplo para os outros. Нет, ни в одной стране такой счастливой молодежи, как у нас. Мы самая счастливая молодежь. И вот за эту радость, за то счастье, которое мы сейчас вот имеем, хотелось бы сказать от всей молодежи большое спасибо нашей партии, нашему родному товарищу Сталину. Сталин поставил задачу построить вот то-то, построить вот то-то. И вот благодаря тому, что ему верили, и вот этот энтузиазм молодых позволил вот эту страну, которая жила с лучиной, неграмотную, в лаптях. И вот даже сегодня я вот думаю об этом, как в сказке. Как это можно было в то время труднейшее и поднять, вот так поднять страну, поднять такие великие стройки. Это только можно было вот единство народа и любви народа к своему кумиру. А Сталин для нас был кумиром. Com tanto para construir e em tão pouco tempo, os operários eram enviados pelo país fora a fim de cumprir o plano. Dezenas de milhares atravessaram os Montes Urais para iniciar a construção de uma nova e gigantesca siderurgia. Consideravam-se pioneiros. Para Valentina Mikova e Mikhail Arkhipov, foi a época da sua vida em que se sentiram mais realizados. На строительстве домен был один эскаватор, и то плохой. И мы вручную катали все эти котлованы. Вот стоит котлован, там, понимаете, копошатся люди. Один берет землю, выбрасывает на этот ярус, второй на второй, третий на четвертый. И таким образом выходит 5-6 ярусов, земля переваливается, и вновь, понимаете, это самое, вывозится из этого котлована на тачках. Magnitogorsk foi copiada de uma fábrica americana. Entre os operários havia milhares de trabalhadores forçados. E todos eles viviam em condições terríveis. Кровати стояли все в одной большой комнате, где жило человек по 150-200 семьями. А там общая кухня, туалеты были на улице, деревянные такие, простые. За водой ходили тоже, одно время даже по талонам воду выдавали. Вероятно, общие трудности, которые в то время испытывали все мы, первостроители, она сплачивала людей. В то время строители магнитостроя, они были уже воспитаны на традициях наших, так сказать, советских традициях. То есть считалось, что все хозяйство наше, мы его, так сказать, хозяева, мы, так сказать, на себя работаем.
A explosão da construção e do investimento na União Soviética surgiu na altura da Grande Depressão no Ocidente. Muitos dos desempregados gostavam do que ouviam dizer a respeito do comunismo e daquilo que parecia um paraíso para os trabalhadores. I became a communist in short because of what I saw around me here in the United States of America. There was misery, there were children going to bed hungry, there was poverty, and there was no reason for it. We were the richest country in the world, and I saw communists out on the streets demonstrating and trying to do something about it. And that would sum up why I joined the Communist Party. Well, I believe what was going on in the Soviet Union was a noble experiment. You stop and think for a moment of what is the aim of socialism? It's to end all exploitation. It's to put an end to wars. It's to build a system of cooperation instead of confrontation. It's to do away with the extremely rich on one side and the extremely poor on the other side. O dramaturgo irlandês George Bernard Shaw viajou pela União Soviética visitando fábricas e quintas na companhia de Lady Astor. Shaw escreveu no livro de visitantes de um hotel: "Amanhã vou partir desta terra de esperança e regresso aos nossos países ocidentais, onde reina o desespero." De regresso à pátria, afirmou que a Rússia fora difamada. We have rebuked her ungodliness, and now the sun shines on Russia as on a country with which God is well pleased, whilst his wrath is heavy on us, and we don't know where to turn for comfort or reproof. As atualidades soviéticas mostravam Stalin como uma figura jovial, o chefe da família constituída pelas nacionalidades que formavam o novo Estado dos Trabalhadores. Mas, na verdade, era implacável com todos os que se atreviam a desafiá-lo. Exigia cooperação a todos os níveis. Para milhões de russos, a Igreja continuava a ser uma fonte de ânimo e oferecia o único sistema de crenças alternativo. Os comunistas viam na Igreja um rival e intensificaram os ataques sobre ela. Os párocos de aldeia eram ridicularizados, perseguidos e obrigados a renunciar à sua fé. Israel Chernitsky era um ativista do Partido Comunista na sua aldeia da Ucrânia. Пришел батюшка, снял с себя рясу, да, и положил на стул. Пришел, вышел парикмахер, позвали его, стригли тут же, постригли. И он объявил, что Бога нет, что я вас обманывал. Тогда там сидели мужики и кричали: что ж ты, когда мы тебе хату построили, так ты теперь Бога нет. A maior ameaça à vida dos camponeses surgiu quando Stalin decidiu pôr fim ao cultivo privado da terra. Achava que os métodos utilizados eram demasiado ineficazes para produzir os alimentos de que o país necessitava. Organizou-se uma campanha contra os camponeses mais ricos, os chamados kulaks, que eram acusados de se oporem às mudanças pretendidas por Stalin. Os camponeses kulaks foram arrebanhados. Зашли мы в дом, комиссия, человек 5-6, я уже не помню. И секретарь партизации, он же председатель нашей комиссии, объявил, что решением собрания общего нашего местечка вы подлежите вашему раскулачиванию.
ложите все ценности на стол. Предупреждаю, никаких истерик. У меня нервы крепкие, мы выдержим. Ну, может, какая-то заплакала, там, проклинала власть. Stalin afirmou que os kulaks deviam ser liquidados como classe. Mais de 3 milhões foram fuzilados ou morreram no exílio e nos campos de trabalhos forçados. O Estado expropriou todos os camponeses das suas alfaias agrícolas. Ficou-lhes com a totalidade das terras, que doravante deviam ser cultivadas coletivamente em grandes unidades. Mas os camponeses não queriam a coletivização. Preferiam matar o gado a entregá-lo. E o Estado levou-lhes os cereais. O resultado foi a fome generalizada. Em 5 anos, morreram de fome 7 milhões de pessoas. Estas foram cenas que Bernard Shaw e os outros visitantes estrangeiros não viram. Pelagaya Ovcharenko quase foi levada pelas brigadas que recolhiam os cadáveres. Їх приїхало 3, а от підвозник стояв коло коней, щоб коні не пішли, а ці 2 скидали на віз. Скинули матір, скинули батька, а батько так рукою. Кать, він уже готовий. Він вже Кать, іди ходить. Ну і батько так рукою. Як махнув, я і знаю, що треба ховатися. Вони тільки вийшов та загнув тільки він вже мене не знайде, бо я сховалася. Хто знає де? Де я думаю? Я рожки полізла тут. Та сховалася, а їх таких на віз наклали, що як снопів. Викопали яму таку здорову. І тоді привезли до тієї ями. Звернули у ту яму. І живих, і мертвих. Quando Stalin enumerou as realizações do socialismo em 1937, não mencionou o preço que estas haviam custado. На наших фабриках и заводах работает весь капиталист. Работает труженик фабрик и заводов. Руководит фабриками и заводами люди из народа. Это и называется у нас социализмом на деле. На наших полях работают труженики земли. Есть помещики, есть кулаков. Руководят этими работами люди из народа. Это и называется у нас socialismo в быту. Dizia-se que os aplausos a Stalin eram tão prolongados porque ninguém se atrevia a ser o primeiro a parar de bater palmas. É que Stalin não se limitava a usar métodos cruéis para impor as mudanças que considerava essenciais. Vivia obcecado pela ideia de destruir todos os opositores potenciais. O chefe do primeiro Estado dos Trabalhadores vivia num confortável isolamento. E sentia-se inseguro, mesmo em relação àqueles que lhe eram mais íntimos. Um a um, os veteranos comunistas mais importantes, que haviam planeado a transformação política e social do país, tornaram-se suas vítimas. Nikolai Bukharin ajudara Stalin a subir ao poder, mas depois atreveu-se a criticá-lo. Inicialmente, Bukharin ficou detido no seu apartamento do Kremlin, juntamente com a jovem esposa. Permaneceu fiel ao comunismo, mesmo quando chegou o momento de ir para a prisão. Ой, это было страшно, трагично. Он буквально пал передо мной на колени,
просил прощения за загубленную жизнь. Сказал, что никогда, если бы он только мог себе представить, что так кончается его жизнь, он бы убежал меня на расстоянии пушечного выстрела. Как бы он меня не любил, он бы подавил в себе это чувство. Вот. Просил никогда не забывать его письма, которые теперь названы завещанием, воспитывать сына большевиком. Вот какая была вера. Обязательно большевиком. Суд идет, прошу встать. Садитесь, pожалуйста. O destino de Bukharin ficou selado num dos vários julgamentos de espetáculo, especialmente concebidos como acontecimentos propagandísticos, destinados a atemorizar e a incutir obediência. Os julgamentos eram uma mistura de falsos depoimentos e de falsas acusações. As confissões eram obtidas através da tortura e de ameaças às famílias das vítimas. Os funcionários e jornalistas presentes na sala de audiências desempenhavam o seu papel nesse drama. Boris Yefimov, que assistiu ao julgamento de Bukharin na qualidade de cartunista de um jornal, diz ter acreditado que a confissão que ouviu era genuína. Как я мог сомневаться, если я своими ушами слышал, как Бухарин очень подробно и так это деловито, как хороший оратор, рассказывал о том, какой он враг советской власти, как он замышлял свергнуть советскую власть, отдать Украину немцам, Приморье японцам, рассказывал про свою измену. Ну что бы вы на моем месте сказали, если бы своими ушами слышали, как человек признается в своих преступлениях? Это был какой-то, так сказать, гипноз. Вся наша страна от малого до старого ждет и требует одного: изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. Nos seus desenhos humorísticos para o Pravda, Yefimov pegou obedientemente na descrição que a acusação fizera do erguido, chamando-lhe cão desprezível. Это была у него какая-то фраза о том, что вот Троцкий и Бухарин — это вот, так сказать, одно существо. Одно существо, две головы. Но они, в общем, это одно и то же. Это бешеный пес фашизма. Вот это пример, когда сатира служит пропаганде. Просто каждому, я не скажу дураку, но каждому простому человеку это понятно. Yefimov aplaudiu quando a pena de morte foi proferida. И когда зачитали, что он приговорен к расстрелу, у меня сначала как-то, знаете, все померкло, все оборвалось внутри, сердце прямо, я чувствовала, что такое, я изменилась, померк и весь наш прекрасный Советский Союз. A paranoia mórbida de Stalin continuou a crescer. Ninguém, a nenhum nível da vida do país, fosse ou não no partido, se encontrava a salvo. Da sua secretária, controlava e dirigia o clima de terror. As ordens da polícia secreta atribuíam a cada região uma cota arbitrária para as purgas. A primeira categoria significava a morte. A segunda categoria era sinónimo de campos de trabalhos forçados. Mas por vezes Stalin ficava impaciente. Quando garatejou atribuir uma cota suplementar de 6.000 pessoas da primeira categoria para Krasnodar, estava a assinar a sentença de morte para mais 6.000 pessoas, além do alvo anteriormente estabelecido. As purgas atingiram muitos dos antigos entusiastas do comunismo. Mikhail Mindlin, pertencente à segunda categoria, foi detido e interrogado pela polícia secreta em Moscovo. И начался конвейер, начали, чтобы я подписал
ложь и на себя, и заложил бы товарищей, которые у нас в районе было. Очень много хороших, 47 человек мне список предъявили. Они добивались, чтобы я подписал это в протоколе. Я это не подписывал, они меня держали 5 суток. То есть и день, и ночь я стоял, у меня ноги распухли. No auge das purgas, exigia-se que os cidadãos comuns participassem em manifestações de massas contra os inimigos do povo. Contudo, alguns dos mais devotados a Stalin continuavam cegos àquilo que se estava a passar. Ela Xistiar, a jovem engenheira eletrotécnica, não podia acreditar naquilo que o marido, funcionário do partido, lhe disse. Он понимал, он знал то, чего я не знала. И когда он мне говорил, как-то за столом, он мне сказал, что вот ты не представляешь себе, что вот все члены политбюро, которые сейчас есть, он перечислил их. Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Томский, перечислил целый ряд фамилий, что всех их Сталин расстреляет. Я не выдержала. У меня в руках был, мы обедали, у меня в руках был нож, и я бросила ножом прямо в него. К счастью, я не попала. Ela separou-se do marido por causa desta questão. Mais tarde, ele viria a morrer, vítima das purgas. Ela Xistiar apaixonou-se e casou com outro homem que continuava a compartilhar da sua adoração incondicional por Stalin. Mas também ele foi vítima das purgas. Então, como esposa de um inimigo do povo, a própria ela foi detida e condenada a cumprir pena na Sibéria. Foi deportada juntamente com um grupo de mulheres apinhadas em vagões de mercadorias. Como só tinha um peixe salgado para comer, ela sentia uma sede desesperada. Вот я помню, как я слизывала, ведь мороз был сильный, я слизывала с гаек, гайки, болты, которые внутри вагона, деревянный же вагон, вот так проведешь, языком лижешь, и только боишься, чтобы язык не прилип. Вот так мы ехали. Ехали мы около месяца. Apesar dos maridos terem sido mortos antes delas partirem de Moscovo, as mulheres estavam convencidas de que eles se encontravam no vagão a seguir ao delas. Enquanto seguiam para leste, entoavam uma canção na esperança de que os seus homens as ouvissem. Это мы, ваши жены, подруги, это мы нашу песню поем. Из Москвы по сибирской дороге вместе с вами этапом идем. Прочитали в бутырках нам приговор, дали каждой жене 8 лет и, вручивши конвою пакеты, повезли нас по 100 человек. Было тяжко в холодной теплушке, ели только мы рыбный кондер. У конвоя выпрашивали свечку, не terяя былой свой задор. As deportações em massa de prisioneiros prosseguiram durante anos, enchendo milhares de campos nas regiões mais remotas e inóspitas da União Soviética. Os prisioneiros tornaram-se uma parte essencial da mão de obra. Constituíam trabalho escravo para as novas minas e caminhos de ferro, obrigados a labutar nas mais duras condições. И на Бамлаге я был первую зиму, и на Колыме, когда я был. Самая главная опасность — не умереть с голоду. Баланду тебе давали. Баланда — это суп без всякой... Ну, там плавают там кости рыбные, и что-то вроде крупы, вроде было там. Мы эту баланду выпивали через край. Вот там у нас были такие жестяные мисочки. Нам давали черпак баланды. Вот так вот выпивали его. И пайку хлеба.
еле-еле нас заставлял холод работать еще, потому что если бы мы не двигались, не работали, то мы бы просто замерзли. И когда человек хочет, оправиться в забое, так он должен снять рукавицы. Пока он доберется до шеринги, там расстегнет, у него уже руки вот такие становятся. Как он вытащил и отморозил. И очень много было оперированных. Никаких там уколов, никаких этих новокаин, или чтобы обезболивающих не было. Там у них даже не было операционных скальпелей. У меня, например, на лагпункте, на Джунгале, кусачками, вот я ему дал плоскогубцы, кусачками мне велели задрать ногу, я ногу, они мне прямо вот кусачками раз, и все. Вот и все лечение, и вся операция. И тот, кто первую зиму выдержал, тот уже считался, что он выдержит срок. Большинство не выдерживало. Os homens de confiança de Stalin tentavam justificar aquilo que estava a acontecer. Мы можем прямо сказать, НКВД своей разобщительной работой раскрытия шпионских организаций не только спас много жизней, которым угрожала опасность от врагов, шпионов, диверсантов, разведчиков. Tatiana Fedorova, a leal operária da construção civil, aplaudiu esta mensagem. А то, что какие-то вот такие политические интриги, игры, которые были, если будут, к сожалению. Вот это очень тяжелое бремя, но не заслонило движение вперед никак, потому что страна развивалась и шла очень хорошим темпом. И была великой державой. Идет речь о многомиллионной стране, и поэтому население страны все работало, жило, училось, песни пело. Так что это не значит, что сразу все куда-то погасло и все пропало. Нет. Нет. Os estúdios cinematográficos estatais tentavam levar o público soviético a acreditar que tudo corria dentro da normalidade. Produziam filmes musicais comparáveis aos de Hollywood. À superfície, relativamente às pessoas que não devorara, a grande experiência comunista podia afirmar ter atingido alguns dos seus objetivos em finais dos anos 30. A grande maioria da população sabia ler. Grandes projetos de obras públicas, como o Metropolitano de Moscovo, haviam sido completados malgrado o seu custo, e muitos cidadãos soviéticos tinham oportunidades de trabalho que nunca haviam tido antes. Após ter começado a trabalhar como professora numa aldeia, Анастасия Денисова foi viver para a cidade. Открыл глаза немножко на мир. Все ждала. Все, что я же вам говорю, лапотки одела, пошла учиться. И вот из этих лапоток я все-таки пришла в Москву, и я не потому что я не достигла там высот, и ни науки, нигде, но глаза все-таки открылись. Em 1917, os comunistas eram uma pequena minoria. Haviam imposto as suas ideias aos seus concidadãos, esperando persuadi-los com os resultados. Mas 20 anos depois,
mesmo os que neles haviam acreditado inicialmente, sabiam que a promessa de que as massas oprimidas formariam o seu próprio governo não fora cumprida. Мы поняли, что это самый главный враг социализма. Значит, мы поняли, что он просто навредил этому делу тем, что он уничтожил кадры по всем линиям. И по хозяйственным, и по культурным, и искусства, и печати, и военных, и партийно-государственных. Везде он всех их уничтожил. Так разве это не является злом для той великой, светлой цели, о которой мы все время говорим? Só na segunda metade dos anos 30, mais de 7 milhões de pessoas foram executadas e calcula-se que outros 7 milhões tenham sido enviadas para os campos de trabalho. У Сталина не было никакого социализма. Сталин сам разрушил весь социализм. Не будь Сталин, был бы другой. Кто-нибудь бы уничтожал бы эту систему. Вот так я лично думаю. Потому что, наверное, еще не пришло время для такого общества. Homens e mulheres comuns labutaram e morreram nos campos de trabalho em consequência de um sistema político cuja retórica e promessas utópicas viriam a ser uma das forças mais poderosas que afetaram o século. E longe de morrer, o sistema comunista continuaria a dominar a vida de muitas pessoas mais depois da Segunda Guerra Mundial terminar, trazendo as mesmas esperanças populares e as mesmas realidades perversas. Os ecos da Revolução de Outubro, da Revolução Socialista, Comunista, chegaram bastante batidos a Portugal. Havia outro tipo de problemas, uma sociedade parada, diferente, e realmente Portugal vivia então os anos do pós-guerra. Já vimos que houve o consulado de Sidónio e que esse consulado deixou Portugal no desespero e numa situação de grande dificuldade. Foi o problema da sopa dos pobres, de que há recordações, foi o problema dessa grande epidemia, ao que parece trazida pela guerra, que foi a pneumónica, que ceifou milhares e milhares de vidas, e foram as aparições em Fátima, que deram um renovo ao sentimento religioso português, num momento justamente em que a população estava desesperada depois das experiências tão traumáticas dessa guerra. Em 1921 é criado o Partido Comunista Português. Pode dizer-se que foi criado, em comparação com outros países homólogos, que foi criado poucos anos depois da vitória dos bolcheviques na Revolução. Foi criado na Associação dos Empregados de Escritório na Rua da Madalena. Um local que não é excessivamente proletário, mas a verdade histórica deve dizer-se. O movimento socialista em Portugal, aliás, que tinha começado em 1885 com a fundação do Partido Socialista, com Antero, Quental, José Fontana, o próprio Oliveira Martins, que era partidário do chamado socialismo catedrático, sempre estiveram mais influenciados teoricamente por Proudhon do que por Marx e por Engels. Depois, quando no final do século, no princípio do século, começa a desenvolver-se o movimento republicano, o movimento republicano era inspirado pela filosofia do positivismo. E essa filosofia
era bastante antagónica das correntes que animavam o movimento socialista, que todas elas eram mais ou menos derivadas do marxismo. Aliás, tanto em Espanha como Portugal, mais do que o marxismo, tinham chegado as doutrinas dos anarquistas, de Bukharin e também de Kropotkin. Ambos eles eram adversários dos socialistas. Aliás, a importância do movimento sindicalista e a sua raiz anarquista, anarcossindicalista, está expressa em quase todas as associações operárias desse tempo. Sabe-se que a União Operária Nacional apoiou o golpe de Sidónio Pais e depois, no final do consulado de Sidónio Pais, entra em colisão contra o sidonismo. O movimento socialista começa realmente só a crescer em Portugal no pós-guerra. E mesmo assim, sempre espartilhado entre a influência anarquista por um lado, o cooperativismo de raiz socialista e o mutualismo, nada tinha a ver com o comunismo, e com o movimento social cristão inspirado pela Igreja. O Partido Comunista firma-se mais fortemente anos depois, quando chega a secretário-geral dessa organização, Bento Gonçalves, uma figura importante que devia ser melhor estudada do comunismo português e que morreu no campo de concentração do Tarrafal. Em 1917 havia muito poucos ainda operários em Portugal. Há um censo que fala em 142 mil operários. Realmente esta época é uma época apaixonante que está mal conhecida e mal estudada, porque é o final da guerra, o princípio de uma nova fase da vida política portuguesa, o aparecimento das ideias revolucionárias, Fátima, a pneumónica, a industrialização que começa, tudo isso está maravilhosamente retratado num dos romances mais bonitos deste século, que é o romance de José Rodrigues Miguel, O Milagre segundo Salomé, que eu vos recomendo.